Romero Juliana N. Tindog Aisha Kirin T. Tindog Aisha Kirin T. Velara Cassandra Monica T. Velara Cassandra Monica T. Venyola Kaliwi M. Venyola Kaliwi M. Okay, thank you and congratulations. Atong isunod ang Balayag Manok Child Development Center under the care of Mrs. Maricar Sarada. Balayag Manok Child Development Center. Odile Rashid S. Dari na damit, babe. Dari damit. Pasinapo Lawrence S. Ulo ka? Ulo ka? Ulo ka naman? Girls. Negrito Isaiah Faith E. Indeed, with the journey of learning, you will be growing inside soul preschoolers. Upang hangtod bayt na kapin ang estudyante at ubanon kada adlaw na kay puntag lain putong hapon ng dagang estudyante. Munang mga proud no atong palakpakan atong mga teachers. Sa tanan anak karong hapuna kining mga bata no atong nakita gamay pa ni sila karon. Apang puhon maabot no mao na pud ni sila ang musunod nga bagong tubok nga magdala og kaayuhan sa atong komunidad. Nang kabangi alay anak ninyo nga alayunan no ayan mo pasagi aron dili mapariwara. Kabangi ang inyong mga anak. Dili na tutok daghang salamat ug maayong hapon. Once again, thank you, Ma'am, Mrs. Nikki Magbanua Marimba. We would like to acclaim Galilus Floreta, our ECCD focal person,
atong kaubanan sa kailaing barangay na representatives. Okay. And now, this would not be achieved without the potentially talented daycare parents. But for now, we will Gutong guday. Yan o. Ang basura, ibutang rin sa plastic. Ibutang rin. These are the parents who have achieved. Margarita Montiel, Maris P. E. Irvinia, P. Tindog, and